जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। शुभ सकाल दर्शक बंधु। गुड मॉर्निंग। ब्राह्म्य मुहूर्त आ प्रभु उदय होती अति सुंदर मुहूर्त। ये सुंदर मुहूर्तटी आपण मानक शुभमय सुखमय हो। आज कौन कहून शनिवार भल रुहतु। जय जगन्नाथ। आज तो शनिवार गुरुदेव संकट मोचन महावीर हनुमान तेणु ये शनिवारटा सबू दर्शक बंधु मानक अत्यंत शुभ हो। राति 8 घटिका आज शनि चलन। आज अमावास्या चैत्र अमावास्या शनि चलन। आज कुंभ राशि रु शनि जीवे मीन राशि। काम सारे आज जन देखो आउ जन कौ अवस्था बस खाऊँ गाड़ी भितर 10 मास खाई न कौन भोक लगे एमती मनीष खाती कौन तुम एमती कौन खाऊ गाड़ी भितर बसिक खाऊ कौन ढंगर बस एमती बसिक गोड़ पड़ हल्लैक खाइब ठंडा आउ कौन हाँ भाई गोड़ फड़ हल्लैक किए खाती डबार आउर पुणी बाहर हापी पानी दब हापी सकाल काम छाड़ दे आइला पैसा माने एते मात्रा रे हे गेला जे सब गाड़ी रे मरा हलानी एटी 50 टका मरा हैची 50 एटी अजय गाड़ी मरा हैची केते 200 टका जा लोक पैसा पाऊ ना ये गाड़ी घोड़ार पैसा मारी बुलिले खाई खाई सीनी जाओ भल लगे खाई खाई सीन जाऊ ना तू कौन जाइलु पानी बोतल लेकी तारा जाइलु इंजिन के फांका खाली रखना सकाल सारी देना पुणी लोड हम पुणी जाइए केते जोर कुहुड़ी है एरा हम फक्का हमको गाड़ी गाड़ी चलाने सीखी गाड़ी दो गाड़ी चला हां बा केते बाड़े बाहर सिखौ छन मते गाड़ी चला सिखुन दिगे हां ओ नहीं गाड़ी चला दी हम गाड़ी चला हम ता गाड़ी गियर नहीं हम गाड़ी तू चलल देखिया ए आम गाटा हम ऑटोमेटिक जे बोली से चल हां आ तुम तो सिख मोर को गाड़ी गियर आ तुम सिखौ ना मते हां हां आउ कौनटा ना शिखेबनी इन्शुरांस करा पड़ो पड़िया पड़िया पड़े शिखेबनी ना हाँ मिछ गुरा कहना सका मैंने लोक मिछ कौन ना हाँ बा नुआ नुआ भूल भाल हेनी ना एबे चल देखिया जा भाई चला देखिया नाटक सर कौन अच्छे तू चला नाटक चल चलेबू चलेबू ना सीधे नई रे पकई दूने हाँ कौन यात्रा सर सरवा हो गला संक्रांत कुकुर सीट शोई शांति रे ठंडा पाग दे कहीं लुचे दौच कहीं देखा ना 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 देखा देखा लोक मैंने देखु लुचे ना कहीं पढ़ाऊच कौन देखौन लोक मैंने शिखे ना पुणी आ कौन हाँ हाउ नहीं सेटा देखा टे रही था जो लुचिकी टाणु तो मुझे देखे ये रही था पढ़ाऊच कहीं छानी आई दर्शक बंधु देखु
ହାଏ କ'ଣ ହାତଟା ଦେଖୁନ ହାତରେ କ'ଣ ରଖିଛ କିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିବ ବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜି ଅଜୁ ଭାଇଙ୍କର ନୂତନ ନବକଳେବର ବେଶ। ବାବା ଖାଲି ବରଣ ମାଳଟା ଦରକାର ହେଇଲେ ତ ପୁରା ବର ଆଉ ବୋଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏଇ ଆଇଲେ ଲୋ ଏଇ ଆଇଲେ କନିଆ ଆଇଲେ ମୁହଁ ପୁଅ ମୋଡ଼ିକି ଆଉଛନ୍ତି। ତମ ସ୍ୱାମୀ ତ ନୂତନ ନବକଳେବର ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଏମିତି ବାଳ ଫଳ ଖୋଲିକି ଆଇଲେ କ'ଣ ଆଉ ବାବା ସ୍ୱାମୀ ତମର ଖରାବେଳେ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଭାକୁର ମାଛ ଝୋଳ। ଏଇଟା ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି ଆଜି ଆମର ପଖାଳ ଖାଉନା ଆମେ ଭାକୁର ମାଛ ଝୋଳ ଖାଇଛୁ। କେତେ ଶୋଉଛ ଖାଇକି ଶୋଇବୁ ପୁଣି ଉଠି ଖାଇଦଉଛ ପୁଣି ଝାଡ଼ା ପଳେଇ ଯାଉଛ ପୁଣି ଶୋଇବ ଖାଲି ଖାଉଛ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛ କିଛି ଗାଣ୍ଡି କୋନା ମୁଣ୍ଡରେ ବସିକି କେବେ ସରିବ ତୁ ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡ ଗଳେଇ ପଳେଇବୁ କାହିଁ କ'ଣ ଏଠି ଘର କିଏ ଖାଇଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହିରୋଇନ କେମିତି କଜିଆ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି କଜିଆ କଜିଆ କରିବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ଲୋକ କମେଣ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ବାପୁ ବାପାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଭଲ ତମେ ଯାହା ମୁଁ ସେଇଆ ତମକୁ ଆଉ ଟିକେ ହଉ ନା ଭଲ୍ୟୁମ କାହିଁ ବଢୁ ବଢୁ ଆଉ ଟିକେ ହଉ ଡିରେକ୍ସନ ହଉନି ବା। ଲୋକ କମେଣ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗଡ୍ସ ଦେଖିଏ ଲୋକ କମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ ଆପୁ ବାପାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଭଲ ଯାହା ହଉ ରୋଷେଇ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପଳି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ ପଳିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲୋକ ରୋଷେଇଟା ଭଲ ଦେଖି ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ବସେଇ ଦେଇ ସାଡ଼େ ଫୋନରେ ଟିକେ ଗପିବ ଏ ଭଗବାନ ସେଠି କୁଆଡ଼େ ଯିବ କରିବାକୁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ମାନେ ମୁଁ ଜମିକି ବସି ଇଜ୍ଜତ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଆରେ ତୁ କହିଲୁ ମତେ ତାଠୁ ଆଣିବୁ ତୁ କ'ଣ ମନୋଜ ପାଖରୁ ନେଇଯାଇଛୁ ତୁ ମତେ କହିଲୁ ତାଠୁ ଆଣିବୁ ତୁ କ'ଣ ମନୋଜ ପାଖରୁ ନେଇଯାଇଛୁ ଏ ବୋଉ ଏ ଝଗଡ଼ା ମୋର ଧରା ହେଲେ ମୋର ନଥିଲା ମୁଁ ତ ତୁ ତାର ପାଇଁ ନେଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଗୁଣ୍ଡା କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କଲର ଧରିଛି ସ୍ୱାମୀ ଏଠି ପାଣି ଢାଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କୋଉ ଟାଇପ୍ର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଗୁନ ପଇସା କାହିଁ ପଇସା କି ପଇସା କି ପଇସା କୋଉ ପଇସା ଦେଲା ବେଳକୁ ନେଇଥିଲ ଯୋଉ କୋଉ ପଇସା କେତେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ପଇସା ଦେଇଥିଲ ମୁଁ ଦେଇ ପଇସା ଦେବି ଦିଅ ପଇସା ଦିଅ এই ପଇସା ଦେଲେଣି ପଇସା ନବ 10 ଟଙ୍କା ହଁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା କହୁନ